आज प्रस्तुत करची अँलार खट्टा मिठा आचार आई आचारटी केमिति प्रस्तुत करची जानियापाई भिडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले निश्चय लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। अँलारे विटामिन सी भरपूर मात्रा थाए जहाँकि आमर बॉडीर इन्फेक्शन को रोकिबारे आउ इम्यूनिटी बूस्ट करिबारे सहाय्य करथाए। आउ अँला तो निहाती खाइबा आवश्यक। आउ मु ए जो अँलार खट्टा मिठा आचार केमिति प्रस्तुत करची जानियापाई भिडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसिले निश्चय लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। आउ चलंतु डेरी न करी प्रस्तुत करिबा अँलार ए टेस्टी खट्टा मिठा आचार। आज प्रस्तुत करिबा अँलार आचार बा खट्टा मिठा अँला आचार। एई आचार प्रस्तुत करिया पाई मु प्राय 800 ग्राम अँला रखिची। एई अँला को मु बजारु किणिकी आनिकी रखिची। आउ देखंतु धीरे किछि पानी देई आको भल्ल भाबे धोई नबा, कारण बाहरु आनिले निश्चय डस्ट थिबो। तापरे अँलारे टिके दाग थाए मध्य देखुथिबे एभली दाग थाए। आउ आमे हातरे घसी धोई देले ए दागटा बहुत छाड़ी जाए। तेणुकरी अँला आनिले बजारु आको भल्ल भाबे पानी रे धोई नेबे। एई भली पानी रे धोई नेइची। धोई दबा परे मु मध्य आकु भल्ल भाबे पोछि दउची। आधेरे जलीय अंश बा पानी अंश जेभली रहिबनी। काहेकि ना आमे जो ए आचार प्रस्तुत करिबा ए आचार को आमे स्टोर करी रखिबारे एटा सहाय्य करिबो। पानी अंश रहिले आचारटा बेसी दिन स्टोर हेई रहिबनी। तेणुकरी एइटा को आखि आगे रखी आको भल्ल भाबे पोछि नबा। देखंतु मु सबु अँला को एइभली गोटे कपड़ारे भल्ल भाबे पोछि नेई रखि दउची गोटे जागारे। एई खट्टा मिठा अँला आचार आमे स्टोर करी गोटे वर्ष जाए खुशी रे रखि पारिबा। आउ सहजरे अँला आचार खाई पारिबा। जानिचंदी तो आमलारे बा अँलारे बहुत प्रकार विटामिन थाए। स्पेशली विटामिन सी प्रचुर परिमाण रे थाए, जहाँकि आमर बॉडीर इम्यूनिटी बूस्ट करी थाए, विभिन्न इन्फेक्शन रक्षा करी थाए। तापरे बहुत ब्लड सुगर लेवल पाई भी बहुत भल। तेणुकरी अँला तो खाइबा निहाती आवश्यक। अँलारे मोर चैनल रे मु बहुत प्रकार विभिन्न अँला वीडियो देइची। अँला मुरबा, अँला आचार, आहुरी मध्य विभिन्न अँला कैंडी एभली विभिन्न प्रकार वीडियो देइची। एबे जो खट्टा मिठा आचार करची देखंतु केमती प्रस्तुत करची। एबे प्रेशर कुकर रे किछि पानी नै मु एई डिशटी एई जागाटी ता ऊपर रखि देइची, जादेरे अँला अछि। ताको कभर करनेबी प्राय 5 रु 10 मिनिट भितरे एगुड़िक सिझीजिवो, टिके फाटी फाटी आसीबो। एथुरु जानिबा अँलाटी आमर आचार पई प्राय रेडी हे गला। देखंतु एठी 7 रु 10 मिनिट मु एइभली छाड़ी नेइची। पानी बहुत गरम, मु गैस रो फ्लेम को टिके हाई कर नेइची। देखंतु अँला गुड़िक पूरा फाटी फाटी आसिलानी आउ सिझी गलानी। एबे मु गैस रो फ्लेम बंद कर देइची। आउ एटी काढ़ी नेइची। ए जागाटी एइभली होल थिबा जागारे आमे अँला सिझेइले ए शीघ्र सिझी जाए। एबे गोटे कढ़ई बसई नउची। अँला को ठंडा करिया को छाड़ी देइची। आउ ठंडा प्राय हेई गलानी। एबे गोटे कढ़ई बसई नेइची। कढ़ई रे किछि तेल दबा। मु सोरिष तेल दउची। बेसी तेल मध्य लागिबनी ए आचार पई, अति अल्प तेल रे प्रस्तुत हेई जिवो। आउ गोटे जिंस होउची, आमे खरारे सुखेबा आवश्यक पड़िबनी। एटा गोटे इंस्टेंट आचार। एथिरे देई दउची कला जीरा। जानिथिबे कला जीरा बहुत बेनिफिट अछि। आउ कला जीराटा आचार देले आर टेस्ट बहुत भल हेइताए। तेणुकरी कला जीरा देई दउची। कला जीरा क्राक करी गलानी, काहेकि ना तेल गरम हेलानी, कढ़ई गरम हेलानी। तापरे मु देई दउची सबु अँला। अँला को दबा परे ताकू टिके एपट सेपट करी नउची। एई तेलेरे टिके भाजी नउची, जाहाको कहबा। आधेरे आउ जदि पानी अंश बा जलीय अंश थिबो एटा शुष्क हेजिबो बा सुखी जिवो, सुखा सुखा पूरा हेजिबो। एई भली आमे भाजी नबा, जेमति अँला रे थिबा पानी अंश पूरा सुखी जिवो। एबे आड करिबा गुड़। चाहिले आपण सुखिला गुड़ देई पारिबे किंबा लिक्विड गुड़ मध्य देई पारिबे। गुड़ बदले रे चीनी मध्य देई पारिबे। मु किंतु गुड़ देइकिरी आधेरे एइटा रोषेई करिबी बा ए आचारटा करिबी। गुड़ आचार एटा प्रस्तुत करिबी खट्टा मिठा गुड़ आचार। तेणुकरी देखंतु एटा पूरा भाजी ही गलानी। अँलाटा पानी अंश पूरा सुखी गलानी। एतिक बेले मु आड करिबी गुड़।
ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଛି 800 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅଁଳା ନେଇଛି, ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼ ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଚିନି ଦେଇପାରିବେ। କେତେ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଆଜି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଗୁଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୁଡ଼ରେ ଏ ଆଚାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ଅଁଳା ନେଇଛି ତାର ହାଫ୍ରୁ ଅଧିକ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେବା, ଦେଲେ ଆମ ଆଚାରଟି ଠିକ୍ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏପରି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିନେବି, ଯାହାକି ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଏ ଅଁଳାରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୁଡ଼ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବା ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ, ଯାହାକି ଆର ଟେଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ରିଚ୍ କରିଥାଏ, ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, ଗୁଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଅଁଳାରେ। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ଲୋ ରଖିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋ ରଖିଲେ ଆମର ରାନ୍ଧିବାଟା ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଠିକ୍ ହୁଏ, ଆଚାର ପ୍ରୋସେସିଂ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଲୁଣ ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଏଇଭଳି କଲେ ଆମର ଅଁଳା ଆଚାର, ଅଁଳାରେ ଥିବା କଷା ଅଂଶ ଜମା ରହିବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଁଳାର ତ କଷା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ସିଝେଇକିରି ଆଉ ରାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କେବେ ବି କଷା ଲାଗିବନି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଶୁଖିଲା ଜିରା ବା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସଲିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ହାତ ତିଆରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ରିଚ୍ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆଉ କଭର୍ କରି ନେବା। ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଆର କଲର୍ ତ ଭଲ ଆସିବ, ଆର ଟିକେ ରାଗ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହେବ, ରାଗ ବି ରହିବ। ସ୍ପାଇସି ଆଉ ଖଟା ମିଠା ମିକ୍ସ ଆଚାର, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ମେନଲି ଆମେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିନେବି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଚାଟ୍ ମସଲା। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ମସଲାଟା ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏମିତିକି କରୁ କରୁ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆସେ ଯେ କୁହନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି। ଆର ଅଁଳା ଆଚାର ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି, ଯେତିକି ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ସ୍ପେଶିଆଲି ୱିଣ୍ଟର ବା ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା ସହ ଖାଇଥାଉ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟିଲାଣି, ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଆର ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା, ଯେଉଁ ଚୁପଚୁପା ଗୋଟେ ତାର ଭଳି ହେଇ ଆସିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଆଚାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଳଉଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ ନ ମିଶିଛି ଅଁଳାରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିଦେବି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଁଳା ଆଚାର। ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଖଟା ମିଠା ଅଁଳା ଆଚାର। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣରେ ଖାଇପାରିବା, ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବା, ପରଟାରେ, ଭାତରେ, ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବା ଏଇ ଅଁଳା ଆଚାର, ଯେଉଁଟାକି ଶୀତଦିନେ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦରକାର। ଦେହର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଅଁଳା ତ ଦରକାର। ଆମେ ଅଁଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ରେସିପି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ଅଁଳା ଆଚାର, ଖଟା ମିଠା ଆଚାର।
ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି ଅଁଳାର ଖଟା ମିଠା ଆଚାର। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ଏଇଭଳି ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ଆର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଗରେ ସେ ରହିବ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଫୁଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।